Another day, another adventure. Yeah. With Kevin and Tito Dex. Morning, Aussie! Oh, ayun na, ayun na. Oh, Tito Bogie, good morning! Hello, good morning, Jollibee. Ito na. Hingi ng ano, may salt kayo na nakapak. Diba? Kahit mga 3 piraso niya. Ano talaga preparation nyo? Ano kayo? 1 taon na preparation yun. Tsaka welcome to the jungle. Feel my serpentine. I wanna hear you scream. yun o. Ito mo, Bonnie. Tito Bonnie is in the house. Tito Dex. Ayan na. Tito Mong. At saka si The Pogi. Siyempre. Hi guys, good morning. Nandito tayo sa tulay ng may piso paglitaw. Ito na. Guys, look. Aga po. Oo nga eh. Dati dito kami tumatambay. Osi. Pinaputukan Paul. Lamig! Haha, Kuya Mong! Lamig! Oy! Tinubo!